الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكم الله جميعا أيها الأكارم. أولا نشكر إدارة المسجد على استضافتنا في هذا المسجد المبارك، ونشكر أيضا المصلين الكرام على الحضور وعلى الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن والطاعات في هذا الشهر المبارك. بارك الله فيكم. Beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua DKM dan juga jajarannya beserta para jamaah. Semoga Allah menerima sholat kita, puasa kita, tilawah Quran kita, dan semua ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. إن شاء الله في هذه الدقائق القصيرة سنتحدث معكم عن الوضع في فلسطين وفي غزة، وما الذي يحدث هناك، وما هو واجبنا اتجاه إخواننا في فلسطين وفي غزة. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang kondisi Palestina, juga Gaza, dan bagaimana kondisi saudara-saudara kita sekarang di sana. Begitu juga apa kewajiban kita kepada perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana. طيب، حاليا في فلسطين المسجد الأقصى يوجد في مدينة القدس في فلسطين، والمسجد الأقصى هو أحد أهم المساجد عندنا نحن المسلمين. لدينا 3 مساجد مهمة ومختلفة عن بقية المساجد، الصلاة فيها مباركة أكثر ومضاعفة أكثر. لدينا المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس. المسجد الأقصى الأصل أنه في حوزتنا نحن المسلمين، ولكن المسجد الأقصى وفلسطين محتلة منذ تقريبا 80 عام، ومحتلة من اليهود الصهاينة، وهؤلاء اليهود هم يتحكمون بالمسجد الأقصى كيفما شاءوا، يغلقونه متى شاءوا ويفتحونه متى شاءوا، ويطردون المصلين من هناك كيفما شاءوا، وأيضا يمارسون ممارسات مثل أنهم يحاولون أن يهدموا المنازل التي هي للفلسطينيين حول المسجد، وأيضا يسعون إلى هدم المسجد الأقصى نفسه وبناء هيكل مزعوم لهم فوقه، فهم في مضايقات مستمرة للمسجد الأقصى. Sama-sama kita ketahui bahwa di Palestina sana ada Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Al-Quds. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang suci, masjid yang agung bagi kita, dan juga menjadi salah satu dari 3 masjid yang agung bagi kita umat Islam, yang dimana pertama ada Masjidil Haram yang berada di Makkatul Mukarramah, dan juga Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah, begitu juga dengan Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Ketika kita bisa sholat di salah satu dari 3 masjid ini, pahalanya Allah lipat-lipat gandakan, berbeda dengan ketika kita sholat di masjid-masjid yang lain. 3 masjid ini sejatinya adalah milik kita semua umat Islam. Namun sekarang kondisinya Masjid Al-Aqsa berada dalam penjajahan orang-orang Israel. Kurang lebih sudah 80 tahun lamanya dijajah oleh orang-orang Yahudi Israel yang dimana mereka bisa melakukan sesuka hati mereka di sana, membuka tutup pintu-pintu yang berada di Masjid Al-Aqsa, sehingga membuat saudara-saudara kita sangat sulit untuk sholat di dalamnya. Bahkan bukan hanya itu, mereka menyerang saudara-saudara kita di sana dengan senjata-senjata yang mereka miliki, dan juga berusaha menghancurkan rumah-rumah yang berada di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Dan mereka sudah membuat cara, sudah memiliki rencana untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Untuk apa Masjid Al-Aqsa dihancurkan? Tidak lain untuk mereka membangun kuil di atasnya. Padahal Masjid Al-Aqsa adalah milik kita umat Islam, maka dari itu
jangan sesekali kita rela ketika Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. وأيضا في فلسطين توجد مدينة تسمى غزة، وغزة معروفة لدى العالم الآن بسبب كثرة الحروب التي خاضتها خصوصا الحرب الأخيرة. غزة هي مدينة صغيرة جدا حجمها 365 كيلومتر مربع. يسكن في هذه المدينة الصغيرة 2 مليون من إخواننا المسلمين الفلسطينيين. وغزة هذه المدينة الصغيرة محاصرة منذ 2006. عندما نقول محاصرة يعني أنها ليس لديها مطار، وأن جميع المنافذ والمداخل إليها مغلقة إلا يعني بوابة واحدة نسميها معبر رفح. هذا المعبر يغلق في أغلب الأحيان ويفتح قليلا، وبسبب هذا فإن الكهرباء والماء والطعام والشراب يدخل بشكل قليل جدا إلى هذه المدينة التي يوجد فيها 2 مليون من البشر، وهم بسبب هذا يعانون كثيرا منذ 2006 وما قبل ذلك من الاحتلال. وكل هذا حدث قبل الحرب. أما بعد الحرب التي قامت في 7 أكتوبر في 2023 فاستمرت لمدة 500 يوم ودمرت غزة بشكل كبير. يعني اليهود الصهاينة دمروا غزة بنسبة 70% من المباني. أصبح الناس الذي كانوا ينامون في بيوتهم أصبحوا ينامون في الشوارع، وينامون في الخيام، وينامون في مباني مهدمة، وتهدمت المساجد، تهدمت المستشفيات. أصبح الوضع في غزة كارثي إلى أبعد الحدود. لا يجد الإنسان الماء النظيف، لا يجد الصحة، لا يجد الطعام قليل، يأكل واحد منهم وجبة واحدة في اليوم أو في اليومين يأكل وجبة واحدة. فالوضع في غزة أصبح جدا صعب، يحتاج لوقفة حقيقية من إخوانهم المسلمين في كل أنحاء العالم. Dan kita ketahui bahwasanya di Palestina sana ada kota kecil bernama Gaza. Gaza ini luasnya hanya sekitar 365 km dan dihuni oleh 2 juta penduduk. Dan semenjak 2006 Gaza ini sudah diblokade dari semua penjuru. Jadi saudara-saudara kita di sana sangat sulit untuk keluar masuk karena seluruh penjuru perbatasan itu dikuasai oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Apa yang dimaksud dengan blokade? Ya, saudara-saudara kita tidak memiliki lagi bandara, begitu pula dengan rumah sakit sudah banyak yang hancur, begitu juga dengan masjid-masjid. Ini semenjak diblokade. Sebelum 2006 pun mereka sudah mengalami kesulitan, tetapi semenjak 2006 itu mengalami kesulitan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, sehingga saudara-saudara kita sangat sulit untuk bisa keluar masuk Gaza. Dan di sana hanya terbuka satu pintu yang disebut dengan pintu Rafah, perbatasan dengan Mesir, yang itu juga dibuka hanya sedikit, yang menyebabkan saudara-saudara kita di sana sulit untuk mendapatkan makanan, minuman, juga pasokan air bersih, apalagi listrik. Dan semenjak 3 Oktober 2023 peperangan terus berlanjut selama 500 hari. Jadi terus berlanjut selama 500 hari, itu berarti lebih dari 1 tahun. Ini membuat 70% bangunan di Gaza sudah rata dengan tanah. Bagaimana saudara-saudara kita di sana tinggal? Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian, tenda-tenda pengungsian, juga di sekolah-sekolah. Mereka bahkan sehari hanya makan 1 kali, terkadang 2 hari makan 1 kali, karena saking sulitnya bantuan-bantuan itu datang. Meskipun sulit, alhamdulillah bantuan-bantuan dari kita orang Indonesia sampai kepada mereka. Inilah yang saudara-saudara kita rasakan di sana. Begitu sulitnya mereka hidup, apa-apa yang sebelumnya mereka miliki sudah tidak ada. Mereka sudah banyak yang kehilangan ayah ibunya, sudah kehilangan saudara-saudaranya, bahkan yang sudah berumah tangga, kehilangan anak-anaknya, juga pasangannya. Mereka sangat perlu uluran tangan kita, sangat perlu dengan pertolongan kita umat Islam dimanapun berada. وفي ظل هذه الظروف كلها نجد من الأشخاص أو قد يكون من أي يعني يكون طفل أو رجل أو امرأة أو بنت، يكون هذا الشخص قد فقد أبوه وأمه وإخوته وجميع أقاربه في هذه الحرب، ويكون هو الناجي الوحيد. وتوجد نماذج كثيرة عن هذا الوضع. وهو الآن لا يسكن في منزله، يسكن في خيمة وفي وضع صعب،
وهو حزين ومتعب وفي كرب شديد، ولكن عندما تأتي إليه وتسأله عن حاله كيف حالك يقول الحمد لله. الغريب في هذا الأمر أنه كيف لشخص فقد كل ما يملك في حياته، ليس لديه أي شيء، لا أمور مادية ولا أقارب ولا أم ولا أب، ليس لديه شيء، ثم ثم تأتي تسأله عن حاله ويقول الحمد لله. هذا شيء عجيب. السر في هذا والله أعلم أنه الإنسان يجب عليه أن لا يعلق قلبه بهذه الدنيا. الدنيا هذه زائلة وفانية، يجب عليه أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويكون إيمانه بالله سبحانه وتعالى كبير، ويؤمن بالقضاء خيره وشره، وأنه يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سينصره على هذا العدو، وأنه سيكتب له يوما يتحرر فيه هذه البلاد، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوض هذا الخاسر يوم القيامة خيرا عظيما. فنعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت وليس بهذه الدنيا، لأنه إذا علقنا قلوبنا بهذه الدنيا وفقدنا الأمور القليلة مثل الهاتف أو قليلا من المال أو ما شابه، سنشعر أن الدنيا قد انتهت وأن حياتنا في كرب وأننا في مصيبة كبيرة. لا، يجب أن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى فقط. Namun demikian, ketika kita bertanya dengan salah seorang dari mereka, baik itu laki-laki, perempuan, orang dewasa ataupun anak kecil, kita bertanya kepada mereka, bagaimana kabarmu? Salah satu orang dari mereka itu akan menjawab, alhamdulillah. Bagaimana bisa seseorang yang sudah kehilangan ayah ibunya, yang sebelumnya mereka memiliki segalanya dan sekarang tidak memiliki apa-apa, ketika ditanya kabarnya mereka menjawab alhamdulillah. Padahal kondisi mereka sangat capek, kondisi mereka sangat sulit dan sangat menyedihkan, tapi ketika ditanya kabarnya mereka akan menjawab alhamdulillah. Ini membuktikan kepada kita bahwa keimanan mereka begitu tinggi, keimanan mereka begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga memberikan pengajaran kepada kita jangan sesekali hati kita terpaut pada dunia. Hati kita harus kita tautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita seandainya mengaitkan gantungan hati kita pada dunia, ketika kita kehilangan sesuatu, entah itu uang, entah itu barang-barang berharga yang kita miliki, atau bahkan orang yang kita cintai, kita akan merasakan sangat sedih. Kita akan merasakan seakan-akan hidup kita akan segera berakhir. Padahal tidak. Maka dari itu marilah kita terus mengaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya di sisi Allah lah semuanya yang terbaik. Apa yang kita miliki hanyalah sementara, semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kekal, Allah lah yang tidak akan pernah mati dan meninggalkan kita. Dan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana sangat yakin bahwasanya Allah akan memberikan kemerdekaan kepada mereka dan juga Allah akan membebaskan mereka. Dan itulah keyakinan-keyakinan yang mereka miliki. Ketika mereka kehilangan sesuatu, mereka yakin bahwasanya kelak Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik, entah itu di dunia ataupun di akhirat. وكيف لنا نحن المسلمين الذين لا نتواجد في فلسطين أن نكون عونا لإخواننا هناك في غزة؟ على عجالة إن شاء الله بسرعة. الطريقة الأولى هو يجب علينا أن نكثر من الدعاء لإخواننا هناك، نكثر من الدعاء لهم، خصوصا نحن الآن في شهر رمضان، وشهر رمضان من خصائصه أنه شهر استجابة للدعاء، فيجب علينا أن ندعو لهم في كل الأوقات التي نستطيع أن ندعو لهم بها، مثل الصلاة والسجود وقيام الليل وما إلى ذلك. الطريقة الثانية هو يجب علينا أن نكثر من الحديث عن غزة وعن الوضع فيها، نتحدث فيها مع إخوتنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا، وإن كنا نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نتحدث عنها هناك، لأنها بهذه الصورة نحن ننشر الوعي في المجتمع ونوصل فكرة غزة إلى أناس أكثر لكي يكون هناك من يدعمها أكثر، وبهذه الصورة نكون قد أعنا إخواننا هناك. Dan bagaimana cara kita untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina sana? Yang pertama adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang begitu banyak waktu-waktu mustajab, yang dimana ketika kita berdoa Allah akan segera mengijabah doa kita. Kita perbanyak doa-doa kita untuk
kemenangan saudara-saudara kita di sana, dan juga agar Allah segera mengangkat kesedihan-kesedihan mereka, kepedihan, kesulitan hidup yang mereka rasakan. Karena dengan berdoalah kita bisa membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana. Dan yang kedua adalah dengan terus-menerus menginformasikan, mengabarkan tentang berita Palestina terkini, entah itu kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, baik itu secara lisan ataupun bisa melalui media sosial. Karena dengan demikian ketika seseorang tidak mengetahui dengan apa yang terjadi di Palestina, kita kabarkan kepada mereka, mereka terketuk hatinya untuk membantu saudara-saudara kita di sana, itu menjadi peluang pahala bagi kita. Ketika kita sama-sama tahu dan kita sama-sama membantu, makin banyak orang yang akan membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana. Jadi dengan kita terus menginformasikan bahwasanya saudara-saudara kita di sana sangat memerlukan bantuan kita, dengan itu pula kita bisa membantu saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. الطريقة الثالثة هي يجب علينا أن نستمر في مقاطعة المنتجات التي تدعم هذا الاحتلال. أنت عندما تذهب إلى محل أو ما يشابه، لا يعني حاول أن تنتبه عندما تشتري شيئا معينا، تتأكد إن كان هذا الشيء الذي ستشتريه هل هو يدعم الاحتلال أم لا. فإن كان يدعم فتجنب شراءه واشتري شيئا آخر. وأيضا إن كنت ستذهب إلى مطعم انتبه، وإن كنت ستشرب شيئا انتبه، وإن كنت ستشتري منتجا معينا تنتبه في هذه الصورة في هذا الوقت عندما تشتري هذه الأمور ألا تشتري شيئا يدعم بذلك أو يدعم بشرائك له الاحتلال. الطريقة الرابعة يجب أن نكثر من الصدقة لإخواننا هناك، لأن الصدقة أجرها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، أي أن المال الذي تعطيه في الصدقة لا ينقص في ميزان الله سبحانه وتعالى. كيف لا ينقص وأنت تعطي فكيف لا ينقص؟ الله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك هذا ويرزقك بذلك الصحة والعافية ويرزقك مالا أكثر، ويوم القيامة يجازيك على ذلك أجرا عظيما جدا. وأيضا يجب أن نخصص أموال الزكاة لإخواننا هناك لأنهم يحتاجون لذلك، ونحن عندنا الفئة من الناس التي هي محتاجة أو مستحقة للزكاة هم 8، وإخوتنا في غزة الشخص الواحد منهم مرات يكون فيه 3 من هذه الصفات أو ما شابه. فنتصدق إن شاء الله ونعطي أموال الزكاة لإخوتنا هناك لكي نكون عونا لهم. Cara selanjutnya yaitu dengan kita terus memboikot, tidak membeli produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang mendukung mereka. Dengan kita memboikot, kita membantu perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Karena jika kita membeli produk-produk yang mereka hasilkan, sama saja dengan kita membunuh mereka dengan cara kita mendukung produk-produk ini, kita membelinya. Seakan-akan kita menyuruh orang-orang Israel itu untuk membeli senjata dan membunuh saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina sana. Kita harus berhati-hati ketika hendak membeli sesuatu barang. Jangan sampai kita membeli barang-barang yang dikeluarkan atau diproduksi oleh contohnya Unilever ya. Ataupun ketika kita ingin makan, jangan sampai kita makan di KFC, Pizza Hut, Kentucky dan yang lain sebagainya. Dan juga ketika kita ingin minum, jangan sampai kita minum Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Fanta dan lain sebagainya. Itulah barang-barang yang seharusnya kita boikot. Karena dengan memboikot kita bisa melemahkan mereka, kita bisa membuat mereka bangkrut sehingga mereka tidak bisa lagi membiayai para tentara Israel. Dan cara selanjutnya yaitu dengan kita bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, karena dengan bersedekah kita bisa mendapatkan keberkahan yang begitu banyak. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Bagaimana bisa harta yang kita sedekahkan tapi tidak berkurang? Yaitu dengan Allah melipat gandakan, Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita di kemudian hari, dan juga memberikan keberkahan, bisa berupa kesehatan kepada kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan juga kemurkaan Allah pun akan hilang ketika kita bersedekah. Dan juga dengan berzakat kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana.
karena satu orang di Gaza di Palestina itu bisa termasuk dari 3 bagian dari 8 bagian orang-orang yang berhak menerima zakat, entah itu masuk dalam kategori fakir, miskin, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, menginformasikan kepada kita bahwa saudara-saudara kita di Gaza di Palestina sana sangat butuh dengan kehadiran kita, dengan bantuan-bantuan kita. Marilah sama-sama kita doakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah segera memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di sana. Dan juga ada sedikit cerita, ketika itu ada seorang nenek-nenek yang ingin pergi umroh. Dia ingin pergi umroh tapi mendengar penjelasan dari saudara kita di Palestina, uang tabungan umrohnya diberikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan Masya Allah, setahun kemudian ada yang memberangkatkan nenek ini untuk pergi umroh. Itu juga ada cerita, ini kisah nyata ya, bukan cerita karangan. Ada seorang ojol yang sudah lama menantikan buah hati. Ketika ia mendengar kajian seperti ini, ia infakkan semua penghasilannya pada hari itu. Dia sisihkan penghasilannya untuk berinfak kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan Masya Allah, keajaiban itu terjadi setelah 2 atau 3 bulan kemudian istrinya pun hamil. Masya Allah. Inilah keberkahan yang didapatkan ketika kita bersedekah dan kita berusaha berjuang bersama saudara-saudara kita di Gaza Palestina sana. Mungkin dari Bapak